Hi guys, pini recipe ke bonhom alu dali him parke loke lavo ok lapu ke ni posi ogin tan bom lo ni ogin tan tekte mani puan se ok bang tan ini ka oke do hedi tame ala bang ki up lo la bang ki him ben situn po lo parinoni keri pasu lo तेजपात जग लो प्याज भाजी लो प्याज पसेगरे ngapi tharmit inti jog lo tare ok jog lo tare la भाजी nang po develop nang po 2-3 minute pang apo ingui nang po भाजी nang po non bang भाजी lo ong tang kong lo mati apo jog bo dali si jog prang lo dali भाजी nang po ampare alu ta sa o jog jom lo alu dali भाजी lo pare 2-3 minute han ako non YouTube lo nang po ha para ka भाजी lo ampare bonghom ta sa o jog jom lo bonghom jog at pen ako non da 2-3 minute han YouTube nang po ampare non bang alang gidung hon bang recording de non bang birik jog lo birik jog at pen non bang ke hanso to jog jom lo ampare rusun ta lo rusun jog jom lo bare non bang develop nang po mon si him ba jog tu po non bang ke ne hema beri chichi hem sike palala ampare la bai bonglang pang phar lo kangroi ta pang phar lo pare behendi ta pang phar lo la bang ke thoi the la bang ke behendi hanserong ta chutney banai chom pula so chobe chom pula la bang ke bere ka klim ampare la bang ke bong homa rong lo nansi ke jiralang ampare la bang ke bong lang lo pang phar pilang la bang ke thengbon lo la pang phar lo la bang ke thoi the la bang chulik dun der che la ma thula lo ini ke likdun chulik dun bom naing po hani tumbang chini ni der mat chulik dun der manamba ke ajak thul do lo la bang mo pe na han lo nan bang him ke jok po lo ini ka dugle jok hai stamina bang ke alang si mix der jase jok ya lo nan bang ke alu bang men lo dali ta ginger lo nan bang ke him si jok lo himahane ingui dun lo ning pate rap de ji ingui dun lo lo se ampare alang ta so dung chom lo dung tu chom lo ala ahim pamen nang lang mate apo ge men elo tame ahim bang pamen pana so lang dung tu chom lo pare lai mo pena thoi the lo nam bang ke han men eran lo thoi the lo pare nan bang han test